हमारी नजरें एक बार फिर मिली। हमारी মানে আমাদের, নজরে মানে দৃষ্টি, এক একবার ফির মিলি মানে আবার মিলল। তাহলে আমাদের দৃষ্টি আরেকবার মিলল মানে আমাদের চোখাচোখি হওয়া যেটাকে বলা হয় সেটা। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे। 10 सेकंड तक মানে 10 সেকেন্ড পর্যন্ত হাম আমরা এক दूसरे की একজন অন্যজনকে কি तरफ একজন অন্যজনের দিকে तरफ দিকে দেখতে रहे দেখতে থাকলাম। और एक बार फिर मैंने तभी नजरें हटाई। और आर एक बार फिर आबार मैंने आमी तभी तखनी नजरे नजर दृष्टि हटाई सरालाम। जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया। जब मैं যখন আমি उनकी बात का उनकी মানে তার, बात का মানে কথার, मतलब समझ गया মানে মানে मतलब মানে মানে समझ गया মানে বুঝতে পারলাম। তাহলে তার কথার মানে কি করলাম বুঝতে পারলাম। आप मुझे धक्का दे रहे थे मैंने पूछा। आप मुझे আপনি আমাকে ধাক্কা দে रहे थे ধাক্কা মানে ধাক্কা দে रहे थे মানে দিচ্ছিলেন। मैंने पूछा আমি জিজ্ঞাসা করলাম। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। कुछ लोग কিছু লোক ऐसा মানে এইরকম कह सकते हैं মানে বলতে পারে। আমির ড্যাডি মুস্কুরায়ে। আমির ড্যাডি বড়লোক বাবা মুস্কুরায়ে মানে হাসলেন। मैं तो यही कहूँगा कि मैं तुम्हें जिंदगी का स्वाद चखा रहा था। मैं तो আমি তো यही कहूँगा यही মানে এটা कहूँगा মানে বললাম কি কি मैं तुम्हें আমি তোমাকে जिंदगी का জীবনের स्वाद चखा रहा था মানে স্বাদ চাখাচ্ছিলাম মানে চাটাচ্ছিলাম। রাহা থা চাটাচ্ছিলাম, স্বাদ চাখানো মানে স্বাদ চাটাচ্ছিলাম, এর অর্থ স্বাদ নেওয়াচ্ছিলাম। ঠিক আছে। কেসা স্বাদ কিরকম স্বাদ। मैंने पूछा আমি জিজ্ঞাসা করলাম। मैं अब भी गुस्सा था। আমি अब भी এখনো गुस्सा था মানে রাগ ছিল। परंतु अब मेरी जिज्ञासा भी जाग गई थी। परंतु किंतु अब मेरी এখন আমার জিজ্ঞাসা मतलब জিজ্ঞাসা জানার ইচ্ছে, भी জানার ইচ্ছেও জাগ गई थी জেগে গিয়েছিল। अब मैं सीखने के लिए भी तैयार था। अब मैं এখন আমি सीखने के लिए শেখার জন্য, सीखने के लिए भी শেখার জন্য तैयार था মানে তৈরি ছিলাম। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला। तुम दोनों তোমরা দুজন ऐसे पहले এরকম প্রথম লোক হও जिन्होंने যারা মুঝসে আমার থেকে পেশা বানানে কি পয়সা বানানোর, তাহলে তোমরা দুজন এমন লোক এমন প্রথম লোক হও যারা আমার থেকে পয়সা বানানোর কলা, कला माने कला शिल्प। सीखने का आग्रह किया, सीखने का शेखार आग्रह किया माने आग्रह करेछो। मेरे पास 150 आग्रह किया माने आग्रह करेछो। मेरे पास 150 से भी ज्यादा कर्मचारी है। मेरे पास আমার কাছে 150 से भी 150 থেকেও भी ज्यादा বেশি कर्मचारी है कर्मचारी आछे। पर उनमें से एक ने भी पर किंतु उनमें से तार मध्य থেকে एक ने भी एक जुनाव मुझसे पैसा कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा। मुझसे আমার থেকে पैसा कमाने की পয়সা রোজগার করার কামানো রোজগার করার कला के बारे में কলার বিষয় মানে শিল্পের বিষয়ে পয়সা রোজগার করার শিল্পের বিষয়ে कभी नहीं पूछा কখনো জিজ্ঞাসা করেনি। বারে মে মানে বিষয়, कभी नहीं মানে কখনোই নয়, पूछा জিজ্ঞাসা করা।
তাহলে कभी नहीं पूछा মানে কখনোই জিজ্ঞাসা করেনি। वे मुझसे नौकरी मांगते हैं, वे तारा मुझसे আমার থেকে नौकरी मांगते हैं মানে চাকরি চায়, तनख्वाह मांगते हैं, तनख्वाह মানে টাকা, मांगते हैं মানে চায়, परंतु पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते। परंतु किंतु पैसा बनाने की कला, पैसा মানে পয়সা, बनाने की कला মানে পয়সা বানানোর, পয়সা রোজগার করার, বানানোর কলা মানে শিল্প, नहीं सीखना चाहते, नहीं মানে নয়, सीखना चाहते মানে শিখতে চায়, তাহলে नहीं सीखना चाहते মানে सीखते চায় না। तो ज़्यादातर लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल, तो ज़्यादातर लोग বেশিরভাগ লোক इसी तरह এই রকম ভাবে अपनी ज़िंदगी के, अपनी নিজের নিজের জিন্দগিকে মানে জীবনের सबसे बेहतरीन साल, सबसे মানে সব থেকে, बेहतरीन साल মানে ভালো, बेहतरीन মানে ভালো, साल বছর, সব থেকে ভালো বছর, पैसे के लिए काम करने में बर्बाद कर देंगे, पैसे के लिए পয়সার জন্য কাম করনে মে কাজ করতে বরবাদ कर देंगे, বরবাদ করে দেবে মানে খারাপ করে দেবে, নষ্ট করে দেবে। একটা বই আছে না সিনেমা রাজে বলছে না, मैं इतना इतना करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। এই বরবাদ মানে নষ্ট করা, ধ্বংস করা, তো বরবাদ कर देंगे মানে নষ্ট করে দেবে। और আর आखिर तक शेष पर्यंत ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि, ये कभी এটা কখনোই समझ ही नहीं पाएंगे, समझ মানে বুঝতে পারা, समझ ही नहीं पाएंगे তো বুঝতে পারবে না কি दरअसल वे किसके लिए काम कर रहे हैं, दरअसल আসলে প্রকৃতপক্ষে বে তারা किसके लिए কার জন্য काम कर रहे हैं কাজ করছে। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनता रहा, मैं আমি पूरा ध्यान लगाकर সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে उनकी बात सुनता रहा।